Kopusana Nobo makaka kolakate Bongwana 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 Into le monde on est loin de ta terre, très loin de gloire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous êtes, où vous vous trouvez. Nous allons commencer notre direct de cet après-midi. Aujourd'hui, on va discuter sur la parole de Dieu. On va discuter sur un thème qui... c'est pas une prédication en tout cas, c'est une discussion. On va partager sur quelque chose qui fait à ce que les chrétiens aujourd'hui se posent beaucoup de questions. C'est au sujet de la dîme. Vous savez, la dîme, c'est un sujet qui devient tabou critique aujourd'hui, où beaucoup ne veulent pas, d'une manière ou d'une autre, évoquer, tout simplement par une raison ou une autre. On va essayer de comprendre notre thème, notre sujet, de savoir est-ce que la dîme est un sujet qui est en actualité aujourd'hui. Est-ce que la dîme est un sujet? C'est un sujet vraiment qui est à la page aujourd'hui. On va prier avant de commencer. Merci Seigneur de ta présence enseignée. Merci Saint-Esprit. Toi qui as dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons parler de ta parole. Est-ce que tu puisses nous combler de ta sagesse, ta connaissance? Parce que toi, tu es le commencement de toutes choses. Toi, tu es la parole. Merci de ta présence enseignée. Et je laisse entre tes mains tous les intervenants, toutes personnes qui pouvaient intervenir. Je les laisse entre tes mains. Que toi-même, Saint-Esprit, tu puisses les guider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va lire vite fait la parole de Dieu à ce sujet. On va parler de la dîme. La dîme, excusez-moi, c'est pas trop chiant, mais bon. La dîme, on va lire dans Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, Lévitique est le 3e livre de la Bible, l'Ancien Testament. Chapitre 27. On va commencer au verset 30 à 33. La Bible dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e du bénéfice. Toute dîme, des gros et de petits bétails, une bête sur 10 de tous ceux qui passent sous un bâton de mauvais, sous un bâton de berger, sera consacré à l'Éternel. On examinera
pas si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera pas de change. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux sains et ne pourront pas être rachetés. Alléluia. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de donner à Moïse les éclaircissements, les ordres concernant la dîme. Tout d'abord, il est dit toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes à l'époque où une grande partie de la vie des Juifs dépendait de l'agriculture. Mais tout d'abord, c'est quoi la Bible? Bibliquement parlant, selon une étude de la Bible, la dîme ou décime, c'est un mot qui vient du latin, est une contribution habituellement ou soutien d'une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt. Elle était un impôt spirituel que les Juifs autrefois devaient payer pour aider les démunis, les orphelins, les veuves, les étrangers et le serviteur de Dieu selon la loi, selon Exode. Donc la dîme, c'est un mot qui vient du latin, décima, une dixième, une contribution qui habituellement aujourd'hui, en soutien d'une œuvre chrétienne. Quelque part, quelque chose qu'on donne pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Mais dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, l'Éternel dit à Moïse, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. Et c'est une chose consacrée à l'Éternel. Quand l'Éternel dit quelque chose lui appartient, il se consacre à quelque chose, c'est-à-dire cette chose, la chose devienne sainte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas profaner ou on ne peut pas s'approprier. On devient coupable lorsqu'on s'approprie quelque chose que l'Éternel Dieu dit que ça lui appartient. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même dit, si quelqu'un veut racheter. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, je vais donner ma dîme. Je vais donner la dîme. Et cette dîme, je vais la racheter. Par exemple, cette maison. Je donne cette maison comme dîme. Mais je veux encore que cette maison m'appartienne. C'est-à-dire, je vais racheter cette maison à prix d'argent, donner l'équivalent. C'est-à-dire, on va faire des calculs. Combien peut coûter cette maison? Je dis n'importe quoi. La maison peut coûter, par exemple, 1000 euros. Et il faudra ajouter un cinquième. Il faudra ajouter un cinquième du prix de cette maison. C'est-à-dire, les 5% de cette maison qui coûte 1000 euros, prix initial, les 5%, ça va faire 50 euros. C'est-à-dire, je dois payer 1000 euros pour récupérer la maison et rajouter encore le bénéfice de 50 euros. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme, des gros et de petits bétails, une bête sur 10 de tous ceux qui passent sous un bâton de berger sera consacré à l'Éternel. J'ai ma bergerie et là j'ai 10 vaches. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il faut se dire tout simplement automatiquement que parmi mes 10 vaches,
ce qui est à moi, c'est 9 vaches. Et le 10e vache, il appartient à l'Éternel. Et il faut les donner. Que ce soit des vaches, des moutons, ainsi de suite. La Bible dit, ce qui est dit, on n'examinera pas. Mais ce sujet devient tabou aujourd'hui parce que les gens veulent qu'on leur parle de bénédiction, mais ils ne veulent pas qu'on leur parle de la source de cette bénédiction. Quelle est notre conception par rapport à cette idée de la dîme? Vous savez, Dieu lui-même a donné la dîme. Depuis le début, quand il a créé, la Bible dit le 7e jour, il s'est reposé. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé parce qu'il savait qu'un 10e lui appartenait. Et tu vas voir qu'il a fait toutes choses à sa manière, mais tout en donnant une certaine importance à cette dîme. La Bible dit Caïn et Abel, leur conflit a commencé quand ils ont donné leur dîme. La Bible dit, Dieu n'a pas refusé. La Bible ne dit pas que Dieu a refusé. Dieu a apprécié la dîme d'Abel, mais il n'a pas apprécié la dîme de Caïn. À ce sujet, je vais appeler un homme de Dieu. Comme ça, on va vite savoir ce que lui pense de la dîme et vraiment, qu'est-ce qu'il croit vraiment de cette dîme. Je vais l'appeler au téléphone, je vais voir ce qu'il peut dire. Excuse-moi. Je vais l'appeler. Je vais voir. 06 05 68 13 52. On va voir ce que ça va donner. Vous savez... Hello? Oui, hello? Oui? Bonjour. Allô? Allô? Ça, c'est pas Ézéchiel, ça. Et on va lui poser la question sur la dîme. Nous sommes en ligne avec l'homme de Dieu Ézéchiel. Bonjour, monsieur Ézéchiel. Vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dîme? Allô? Oui, allô? Oui? Vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous à propos de la dîme? Oui, ce que j'ai préparé à la dîme, est-ce que c'est possible en fait de expliquer en swahili? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, vous pouvez parler en toute langue, vous êtes libre. Hein? Ouais, je vais parler en swahili. Merci. Et du coup, namshukuru Mungu kwa yale ambayo nataka kuongea na wewe mtumishi wa Mungu. Ni maneno machache ambayo shehe tutazungumzia kuhusu cha kumi, na namshukuru Mungu maana watu wengi siku za leo wanafikiria ya kwamba cha kumi, kila mtu anakuwa na mambo yake ambayo anafikiria cha kumi, sijui watumishi wa Mungu ndio wanakula, sijui watu kadhalika ndio wanakula cha kumi. Mais sans oublier que hiyo ni maandiko matakatifu na Mungu anashuhudia. C'est obligatoire watu kutoa sadaka cha kumi katika nyumba ya Bwana. Na katika hayo yote kuna aina kama 4 ya cha kumi Oui. ambao Mungu anashurutisha watu watoe. Na bila kuchelewa
Leviticus verset 12 jusqu'à 13. Jinsi Mungu anaongelea kwa ajili ya cha kumi. Mungu anasema watu watoe mazao ya shamba yao, mifugo, watu watoe na kila kitu ambacho kitakachokusanyika, kila rekote inabidi watu watoe ili wamtolee Mungu. Na kama inabidi watu wamtolee Mungu katika hiyo hali, yaani Mungu anashurutisha ya kwamba watoe ili afanye kazi ndani ya nyumba ya Bwana. Amen, amen. Na hiyo andiko ambayo ninaitoa katika jinsi tunavyosema katika Deuteronomy chapitre 26 verset 12 jusqu'à 13. Na aina ya pili ya cha kumi tunaisoma katika Deuteronomy, Deuteronomy 18:21, chapitre 18 verset 21 jusqu'à 28. Mungu anashurutisha kwa ajili ya watu ambao wasiojiweza, wajane, mayatima pamoja na wageni Walawi. Wale wanashurutisha kutoa baada ya miaka mitatu hiyo ndogo ndogo ambao walikuwa nayo, inabidi watu wayatoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani inashurutisha ya kwamba cha kumi, Mungu anashurutisha cha kumi kwa mtu yoyote, maana hakuna mtu ambaye anayezungumza ya kwamba hana kitu. Ukisoma katika maandiko nasema hata mjane akatoa yale ambayo aliyokuwa nayo katika kitabu cha Mathayo. Yaani Mungu anashurutisha mtu atoe. Na tukiangalia cha kumi ya aina ya tatu ambao Mungu anasema watu watoe, anasema hiyo ni habari ya matunukato za Deuteronomy chapitre 26 verset 12 jusqu'à 13. Mungu anashurutisha, anasema watu wayatoe tena cha kumi. Na bila kukupeleka mbali mtumishi wa Mungu, tutaenda kuingilia katika aina ya nne, hiyo ambao ndio nilifikiria na kuyasoma na nikaona ya kwamba hayo ndiyo ya kwamba yamejaribu kunitia moyo sana. Aina ya nne hiyo ya cha kumi niliangalia katika kitabu cha Hesabu, Nombre chapitre 18 verset 25 jusqu'à 32. Na mtu yeyote akitaka anaweza kusoma mpaka chini hapo. Biblia inakazia, Mungu anaambia wakati aliwatoa wana wa Israeli akawapeleka jangwani hapo. Ndio. Mahali ambapo hapo mwisho ambapo Miriamu alikata roho, hapo ambapo watu walifika jangwani, yani wakashindwa, wakakosa maji. Watu wakamwambia Musa na Aroni, kwa nini unatuleta hapa ili tukufe na kiu ya maji na mifugo yetu itaabike haina maji? Musa akamfuata Aroni, inasema wakaenda mbele ya hema wakaacha watu kando, ambapo Mungu alimwambia Musa yani achukue fimbo aende kuyapiga kwenye jiwe na maji yatoke. Ndio. Na hapo Musa alipoenda akawaita watu enyi waasi. Ndio. Yaani bila kwenda hapo, nataka kukuleta kwa hii aina ya nne ya cha kumi ambao Mungu anasema ni aina ya nne ya cha kumi, ni manukato. Yaani Mungu anataka watu wamtolee kwa ajili ya kufanyia Mungu manukato, watoe. Hiyo ni zaka, ni cha kumi ambao watu wanakamata ng'ombe. Biblia inasema na hiyo ng'ombe walikuwa wanaichukua wanaipeleka kwa kuhani Eliazeri. Kisha kuhani anaichukua hiyo ng'ombe, anachukua anatia kidole, anakamata damu, anaenda kuinyunyiza kwenye mlango wa hema. Ndio. Akinyunyiza kwenye mlango wa hema, hiyo ng'ombe wanaichukua wanaichoma. Wakichoma hiyo ng'ombe na ngozi yake pamoja na mavi na damu, wanachukua hiyo majifu wanaiweka sehemu. Wanaiweka sehemu ilikuwa ni majifu ambayo kwanza ilisaidia watu kwa ajili ya kuosha karama. Ilisaidia watu kwa ajili ya kumpatizia Mungu manukato, na ilisaidia kwa ajili ya msamaha. Hiyo ni aina ya nne ya cha kumi hiyo. Alafu ilikuwa sehemu kama mtu anapata tatizo yoyote,
Ndio. Wanachukua hiyo majifu, wanaichukua, wanatia na maji, wanamwangia huyo mtu. Huyo mtu anasamehewa baada ya siku 3. Na hiyo ilikuwa ni cha 10 ambao watu walitoa ng'ombe na kuichoma, na hiyo majifu ndio ilikuwa kazi yake. Ndio. Na kwa hiyo nyingine ambayo ilikuwa inabaki, na ilikuwa nabaki kanuni, walikuwa wanafanya wakati watu wa Mungu wanakusanyika, walikuwa wanatumia hiyo vitu ambavyo watu walitoa, ili watu wa Mungu wasichukue vitu ambavyo, wasitumie chakula ambao iko nje kwa kuitumia kwa imani na Mungu. Maana wakitumia vitu ambavyo vinatoka nje, vilikuwa naonekana kama vile vitu viko najisi, na vikukuwa na ruhusiwa kuingia kwenye hekalu la Mungu. Yaani cha 10 ni kitu ambacho kinahitajika, kinasaidia madhabahu, kinasaidia watu wa Mungu humo, na Mungu anashuhudia, maana kinafanya kazi ndani ya nyumba ya Mungu. Na mtumishi wa Mungu, watu wanastahili watoe 1/10. Hiyo ni sharti, hiyo ni sharti ambao Mungu anashurutisha watu wayatoe. Yaani sio kumbembeleza mtu, yaani sio kumwambia, inabidi mtu sasa ajue maana. Hii nikitoa hii cha 10 kazi yake ni nini, ama nikitoa hii cha 10 itanisaidia nini katika maisha ya roho, au nikitoa hii cha 10 itasaidia familia yangu nini, ama nikitoa hii cha 10 itaenda wapi na itafanya kazi gani? Ndio. Hapo mtumishi wa Mungu, est-ce que hii neno cha 10 est-ce que ni sujet iko d'actualité leo, au ni ma sujet yenye zilipitaka? Est-ce que iko vraiment en actualité leo, vu que tulikuwa mu Ancien Testament à l'époque de la loi, na leo tuko mu Nouveau Testament époque de la grâce? Est-ce que c'est compatible mwa hizi epoke mbili, hii neno cha 10 au dime? Hii cha 10, mtumishi wa Mungu, ukisoma katika kitabu cha Hesabu, ndio Hesabu ni sura 18 mstari wa chapitre 18 verset 32, si je ne me trompe pas. Ndio. Mungu anasema hii sheria nimeiweka mimi. Yaani sio kama sheria ambayo ilipita. Mungu anasema akakamilisha, akatia muhuri, akatia kashi. Akasema ni mimi Mungu ambao nimeweka hii sheria. Na tukisoma maandiko, Mungu hajasema lolote kwa ajili ya kujiavantirie. Mungu akisema kitu, yaani anashurutisha hicho kitu na kitabaki eternellement. Maana Mungu hajageuka, aseme kitu leo, kisha kesho akigeuke. Sio kama wanadamu. Amen. Sasa hivi kuna mtu anataka ajue nini faida ya kutoa dime au 1/10? Maana faida ya kutoa 1/10 ni mazao ama mali ambao mtu anayo. Ndio. Nasema kwamba mtu anapasha kamata 1/10. Sasa unakamata 10% ya rekolte, 10% ya salaire, 10% ya kapitali yako, ya benefits ambao unapata chaque fin du mois au fin de la semaine, unamtolea Mungu. Hiyo ndio maana ya cha 10 hiyo. Amen. Sasa nini matokeo inaweza au nini kinaweza kikampata mtu ikiwa mtu hatatoa cha 10? Ingawa mtu hatatoa cha 10, katika kitabu cha Malaki, nisipojidanganya hicho, Biblia inasema kwamba mafaida ya kutokutoa cha 10, mifuko itatoboka. Kuna watu wengine leo, mtumishi wa Mungu, wanajidharau wenyewe, wanaona ya kwamba wako wamekwisha kutosheka, ama wanaona ya kwamba kweli wao wanaenea, lakini wanakuwa wanajidanganya. Maana madhara ya kutokutoa 1/10 inaletea mtu matatizo. Maana kuna magonjwa ambayo leo yameingia hata nyumbani. Maana Biblia inasema kwamba unamuibia Mungu. Mtu ambaye anakupatia, mtu ambao anakupa, anakuambia nipatie 1/10 katika yale ambayo nilikupatia mimi. Usipompatia huyo mtu, unaonekana automatically wewe ni mwizi. Tuseme mfano, leo tunatumika, gouvernement inasema ya kwamba kila mtu anapasha atoe impôt. Ndio. Ukionekana ya kwamba wewe hautoe impôt, directement wewe ni mwizi, unaweza kuwa interpellé ku tribunal ili uende
kujustifie pourquoi au kutoa impôt. Cela veut dire que serikali inakupatia wewe, inakuambia unapashwa ulipe impôt na uko obligé. Tatizo ni watu wanaanza kuheshimu hali ya ulimwengu leo kuliko kuheshimu sheria ya Mungu. Or c'est contraire. Maana leo watu wanakamata ulimwengu wanaiingiza kanisani, na ndio kwa maana unakuta kazi ya Mungu watu wanizarau. Na sijue kama watu ni kuidharau maana wao wanadharau ama kudharau, au wanadharau kwa ajili ya kutokujua. Hiyo ndio inabidi tujue. Lakini konsekansi ya kutokutoa cha 10 ina madhara makubwa, mtumishi wa Mungu, ina madhara makubwa. Maana leo tunakuta mengi ambayo yanatufuata laana. Unakuta hata manyumbani, unakuta vitu vingi vinajitokeza. Watu wanapenda watumishi wa Mungu wasaidie kwenye maombi. Unampelekea mtumishi wa Mungu shida, unampelekea mzigo, wakati wewe mwenyewe ndio umejiletea mzigo. Unajiletea mzigo. Unaweza kukuta mara nyingine unakuta nyumba, kila siku nyumba hakuna amani. Unafikiria kama kuna pesa ambayo imeingia, kumbe kuna shida ambayo uliingiza mwenyewe kwenye nyumba ambayo inakuletea matatizo. Unakuta kila siku watoto wanakuwa na matatizo ya magonjwa, hawaeleweki. Unafikiria kwamba kuna shetani ambao anaingia, na wengine wanaita watumishi wa Mungu wakuje kunisaidia kwenye maombi, kunaombea sijui kuna nini. Kumbe wewe mwenyewe unajiletea matatizo. Unatumika, baada ya miaka 5 hakuna mafanikio. Yaani wewe ni yule. Yaani unabaki jinsi ulivyo. Wengine wanasema ya kwamba nimerogwa, hakote nimerogwa. Kumbe wewe mwenyewe unajiletea matatizo. Wewe ni mwizi, maana unashindwa kumlipa Mungu haki yake. Anakupa lakini unashindwa kumrudishia. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, hivi utawaambia nini? Kwa sababu watu wanakufuata, watu wanakusikiliza. Unawaambiaje au unawaambia nini hao watu ambao wanafikiri leo wanakuwa na ile akili ya kusema sitatoa dime kwa sababu nikitoa dime ni mchungaji ndio atakula, yeko na kazi yake, ndio nimtolee tena dime. Uko na ile conception que nikitoa dime ni kumwinisha pasteur atawina. Pourtant si wote tunaamka busubuhi tunaenda kukazi. Unawaambia nini watu kama hawa? Nilitaka nisaidie watu ambao wanakuwa wanatusikiliza muda huu. Inabidi Mungu atusaidie watu wa siku leo tuwe na kitu wanaitwa esprit de discernement. Amen. Maana hiyo esprit de discernement inatusaidia kuangalia sehemu ambapo ninaweza nikafanya jambo na nikapata matokeo. Maana kuna experience kidogo ambao ninaweza nikatoa mfano. Ukiona unatoa 1 ya 10, sharti ukiyatoa kwa mtumishi wa Mungu ambao amejiita mtumishi, kisha unakuta matokeo mabaya, yani retour inakuja ni mbaya. Yani huyo mtumishi anakuwa hakae kwenye magoti kwa ajili ya kukuombea wewe. Maana kazi ya mtumishi wa Mungu yeye ni kukuikalia kwenye magoti ili wewe ujisikie, ili ukuwe protege. Na wewe kazi yako ni kutoa dime, unaileta kwa mtumishi wa Mungu ili mtumishi wa Mungu yeye akusaidie kwenye maombi. Maana ikionekana ya kwamba retu ni mbaya, maana huyo mtumishi wa Mungu hiyo dime ameitumia kwa hali mbaya, na akikuwa anaitumia kwa hali mbaya, retu yake inarudia kwako wewe. Kumbe watu wakikuwa na esprit de discernement, unatulia kwenye magoti, unamuomba Mungu, Mungu anakuonesha wapi ninaweza nikatoa 1 ya 10 ambapo hayataniletea matatizo. Ana uwezo kaitoa sehemu kwa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu ataikaa kwenye magoti, utakuta kila kitu kinaenda sambamba. Unajikuta ya kwamba kila kitu kinaenda kama jinsi Mungu anavyotaka kwenda. Lakini pamoja na hivi inabidi watu watoe 1 ya 10 kwa ajili ya kufungua milango kwa ajili ya activity ambao watu wanafanya. Amen. Tubakie moyo optiki ya kutoa neno la kutoa 1 ya 10. Ninasikia unasema inabidi kuwa na esprit de discernement au roho ya utambuzi ili Mungu amuongoze mtu, amfunulie mtu ni wapi unaweza kwenda kutoa 1 ya 10. Hivi 1 ya 10 mtu anapaswa kuitoa wapi au anapaswa kuimpatia nani? 1 ya 10 mtu anapaswa kuipatia mtumishi ambaye anakukalia kwenye magoti kukuombea wewe. Aha. Ndio. Mtu ambaye ananikalia kwa magoti kuniombea. Asante, tunashukuru sana mtumishi wa Mungu. Ilikuwa ni mtumishi wa Mungu Ezekiel kutoka
Lyon 7e akitufasiria kuhusu moja ya 10. Watu ya Mungu, on parlait de la dîme, surtout le serviteur de Dieu Ézéchiel qui nous expliquait un peu les conséquences de ne pas donner la dîme et les bienfaits, l'intérêt, voilà, la bénédiction qui accompagne la dîme. Notre question était de savoir, est-ce que c'est un sujet qui est d'actualité vraiment aujourd'hui? L'homme de Dieu vient de nous expliquer le bienfait et les conséquences. Par exemple, dans Malachie chapitre 2, je vais commencer par verset 2, la Bible dit, si vous n'écoutez pas, oui, alors mtumishi wa Mungu. Hello? Yeah. En fait, je disais que tulikuwa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Ezekiel kutoka Lyon 7e, alikuwa anatufundisha na kutufasiria nini faida ya kutoa moja ya 10 na ni nini matokeo inaweza ikatokea ikiwa mtu hatatoa moja ya 10. Kama ngisi tunasoma katika kitabu cha Malaki sura 2 kushuka, inasema hambarikiwe kwa sababu mifuko yenu inatoboka. Watu wanaweza wakajiuliza kwa nini mifuko yetu inatoboka. Watu nakuta wanafanya makazi, nakuta mtu anatumika des années, huyu mtu anatumika anafanya kazi kweli, lakini ukimwangalia kwa karibu sana hafanani kabisa kuwa mtu amebarikiwa. Bien sûr, eko na salaire mais hakuna prosperite mbitu anafanya. Kwa nini? Kwa sababu prosperite inatokana na benediction ambayo inatoka kwa Mungu. Watu wengi leo wanakuwa borné en disant que moi je peux pas donner la dîme parce que quand je donne la dîme namtolea ni mchungaji atakula na mke wake na watoto wake watashiba na mimi niko ndani nangaika. Lakini bibliquement parlant, mwanzo wa neno cha 10 ilikuwa ni pare ya Mungu. Na hii pare ya Mungu ni kitu Mungu alikuwa anaweka kutenga kando kwa sababu ya wale watu aliwaita Walawi. Walawi ni kwa leo Walawi ni wachungaji na wale watu wote ambao wanakaa kwa full time kwa kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu alisema Walawi hawatalima mashamba, Walawi hawatachunga ngombe, Walawi watakuwa consacré uniquement mukazi ya hekalu. Kwa hiyo Mungu akatenga kitengo fulani kwa ajili ya hawa watu. Sasa watu leo wanakuwa nasema hakuna tena Walawi, tuko tena Ancien Testament, je ne sais pas quoi. Mais la parole de Dieu dit cha 10 ni kitu iko consacré kwa Mungu tout le temps. Haiko ni Ancien Testament ni Nouveau Testament, ni kitu iko consacré kwa Mungu miaka yote na épisode zote na siècle yote. C'est-à-dire si tukipitaka bale batu watakeka bengine, la parole de Dieu est vivante. Ni kwa watu wote njo neno cha 10 limetolewa. Unajua watu wengi atubarikiwe kwa sababu ya kufanya ma comparaison. Angalia, kuna watu wamefanya cha 10 wakaingiza katika sheria za nchi yao. Kwa mfano Marekani. Sijui kwa nini watu wanaona cha 10 inakuwa vigumu wakati impôt tunailipa iko obligatoire. Les impôts kama ukulipa utaona kuria inaanza kuya, na ikifika mwezi mzima haujalipa hiyo pesa inaanza ikapanda, na watu wanapiganisha, wanakosa mali wanaenda watoa ile pesa. Lakini kwa sababu ya Mungu watu wanakuwa wanafanya nini? Wanajizuia. Tukumbuke kama Mungu anatupatia pumzi ya bure. Angalia kipindi ambacho tunaishi leo ni kipindi kigumu. Kila mtu akiangalia kwenye dirisha yake hautaona mtu nje. Ukiangalia vizuri kila mtu atakwambia mimi ça fait un mois niko mnyumba. Kwa nini? Kwa sababu l'homme est toujours limité. Mungu akiamua kufanya kitu mwanadamu hawezi akamzuia. Mungu anataka kutuonesha kama yeye ni mkubwa kuliko system zote ambazo tuko nazo mdunia. La preuve est que tunaishi mperiode ambayo dunia mzima iko mconfinement. Na hakuna ni scientifique, ni scientiste, ni nani mwenye anasema tunakatala ile. Hakuna. Kwa sababu ni Mungu ameamua hii periode ikuwe hivi ili aoneshe kwamba yeye akiamua hakuna mtu anaweza kupingana na yeye. Mtu wa Mungu unapoambiwa utowe cha 10 au moja ya 10, haiko kwa faida ya mchungaji. Mchungaji ana mke na watoto, anafanya kazi yake.
na ina subvenir kwa mabezo yake, lakini kuna kazi ya Mungu iko pale, na kuna mtu ambaye eko na kuombea usiku na mchana ili kwamba ufanikiwe, ili kwamba uepuke ajali, ili kwamba Kwa hiyo huyo mtu anakamata time ya kukuombea. We unapotoa hii pesa unampa ni yeye kumkono, lakini pesa haumpi yeye, unampatia ni Mungu, kwa sababu Mungu anasema, tulisoma katika kitabu cha tout à l'heure katika kitabu cha Levitique 27:30 à 33, anasema dume yote ya mazao au ya nini itakuwa ni yangu mie Mungu. Mungu hajasema itakuwa ni ya mchungaji. Sasa inageukaje kwenda kwa mchungaji? Kwa sababu ni Mungu ndo alietablir huyu mchungaji akamtia pale. Mchungaji ndo anamrepresente Mungu. Mungu akamtia pale akasema yote yenye kuwa yangu mtampatia huyu, kwa sababu huyu ndo ananiwakilisha mimi. Ninakumbuka katika kitabu cha Mwanzo, kama sahau Mwanzo wa Kutoka, Mungu anamwambia Musa, nitakufanya kuwa Mungu mbele ya Aruna, na Aruna atakuwa ni nabii wako. Wote wawili mtakwenda kwa Farao. Kwa hiyo mimi nitakuwa nasema na wewe, utakuwa kinywa changu. Kwa hiyo Aruni alikuwa akimuona Musa anamuona Mungu, kwa sababu Mungu alimwambia nitakufanya kuwa Mungu. Kwa hiyo Aruna akienda mbele ya Waisraeli wanamuona nabii. Kwa hiyo Israeli wakiona Musa, Aruna akiona Musa, wote wanajua wanamuona Mungu, kwa sababu Mungu amemumandate. Kwa hiyo Mungu anapomandate mtumishi wake kumrepresente, unapotoa kitu kinachomhusu Mungu, usifikiri unampatia ule mtu. Ujue unatoa kwa sababu ni amri Mungu aliweka. Mtumishi wa Mungu ametuonesha jinsi kwamba inaweza ikatokea matatizo au madhara makubwa wakati watu wanakatala kutoa cha 10. Nini kinaweza kikatokea? Ni pale magonjwa itakuwa haiishe mnyumba, mikosi inakuwa inafuata batu, mtu anatumika kwenye makuta enendaka hajuake, nasikia mimi napataka madeni haishake. Hii ni kwa sababu watu hawatoi 1/10, kwa sababu anasema katika kitabu cha Deuteronomy 28 kwamba mkitoa, anasema pia kwenye Malaki, munijaribu muone kama sitafungua madirisha ya mbingu. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Kama muaminie keniko Mungu, mimi nasema tutiane kwa épreuve, mutoe afu muone kama ana promettre très bien que muone kama sitafungua. Kumbi kuna watu wanaishi pamoja na kuwa wanatumika, pamoja na kuwa na mishahara, lakini madirisha ya mbingu imefungwa kwao. Ndio maana mvua ya baraka haiwanyeshei. Kwa hiyo mvua ya baraka haitokani na mshahara ambao unaupata. Mvua ya baraka haitokani na nini unachokuwa nacho. Nilikuwa namwambia mtu mmoja siku moja, mfanya siasa moja katika nchi, quelqu'un de très haut placé, il fut candidat à la présidence, et qu'on a 22 000 par mois, anaenda ku presse, anasema mais je n'arrivais pas à faire des économies. Anapokea 22 000 euros. Lakini anasema eko na shindwa mwisho wa mwezi kuweka même quelque chose de côté. Makikuwa tena ka ekonomi kadogo. Peu importe gisi alisema. Version alisemeamo. Beba na ceux qui pensent qu'il y se moquer déjà, mais peu importe. Lakini inaweza tufanye kama vile ni kweli ilitokea huyo mtu akakuwa hivyo. Hii inaweza kumtokea mtu wakati mtu hamsamini Mungu kwa mali yake. Biblia inasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, elimu yako yote, kwa mali yako yote. Kwa hiyo kutoa 1/10 inasignifie tena kumpenda Mungu. Maana Biblia inasema umpende pia kwa mali yako yote na umheshimu Mungu. Il y a plusieurs façons ya kumheshimu Mungu, na kutoa 1/10 ni moja ya kanuni au ni moja ya njia ya kumheshimu Mungu na kumpenda. Kwa sababu kama umpendi Mungu hauwezi kulishika neno lake, na kama umpendi Mungu hauwezi kuliheshimu neno lake. Kwa hiyo kumpenda Mungu ni kuliheshimu neno na kulishika, na kuliheshimu neno ni kutembea gisi neno linasema. Na neno la Mungu linasema 1/10 ni part ya Mungu. Hata kama utapata 1 milliard, ile milliard ni yako, lakini 1/12 ya ile 1 milliard ndio ya Mungu. Je ne vois pas pourquoi iko très compliqué kwa mtu
yako njoo ya mingi, lakini unakuta mtu anasikia toujours butamu ya ile ya kidogo ya kumpatia Mungu. Lakini kwa gisi ya kuweza kushinda hii